visionné une courte vidéo qui vous présente l'histoire du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, encore une fois. Nous, on utilise beaucoup cette abréviation, j'espère que ce n'est pas une abréviation inconnue pour vous. Donc si je dis HCR, c'est clair que... D'accord, très bien. Donc je vous invite à regarder la vidéo. En tant que déraciné, déshérités et défavorisés. Tous des visages de gens que nous aimons. Victimes du déracinement, des guerres, de la persécution, de catastrophes naturelles. Tous sont des victimes qui relèvent de la compétence du HCR. La Deuxième Guerre mondiale, une apocalypse qui a dévasté les nations. Plus d'1 million de réfugiés ont fui leur patrie. Les gouvernements étaient débordés. Il a fallu une nouvelle réponse à la crise. Décembre 1950, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a été établie. Juillet 1951, la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés a été adoptée. Un réfugié est une personne se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Pour ses fondateurs, l'agence serait temporaire. 3 ans suffiraient pour accomplir sa tâche. Ils avaient tort. 1956, la révolte hongroise a éclaté contre l'occupation soviétique. Une révolte écrasée par des chars. 200 000 Hongrois ont fui leur pays. Une première urgence pour le HCR. Les années 60, une décennie de décolonisation en Afrique et de guerre. Guerre d'indépendance, guerre civile, guerre frontalière. Des guerres qui ont obligé des centaines de milliers de gens à fuir. Le problème des réfugiés est devenu mondial. Il fallait amender la Convention relative au statut des réfugiés. Le protocole de 1967 a éliminé toute restriction temporelle et géographique à son rayon d'action. Au cours des années 70, on a vu des conflits en Asie et en Amérique latine. Pendant les 20 dernières années du siècle, le monde a assisté à d'autres guerres. En Afrique, au Moyen-Orient, au Balkan. Le nombre de ceux qui avaient besoin d'aide a augmenté de façon vertigineuse. Au Liban, en Somalie, au Sri Lanka, en Afghanistan, en Ouganda. En 1951, l'agence de l'ONU pour les réfugiés a commencé avec 34 employés. À la fin de 2013, ils étaient plus de 8 000 dans 126 pays. Et 146 pays avaient signé la Convention relative aux réfugiés. Un travail ardu, mais reconnu, avec 2 prix Nobel de la paix en 1954 et en 1981. À la fin du XXe siècle, dans un monde de guerres civiles, de conflits ethniques et de catastrophes naturelles, il y avait de nouvelles victimes qui avaient fui leur foyer, mais pas leur pays. Des victimes qui forment une nouvelle catégorie identifiée dans les principes fondamentaux, les déplacés internes. Les déplacés internes sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violation des droits de l'homme, ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État. Les conflits prenaient de nouvelles formes. Le HCR s'est adapté aux conséquences.
Dans les volcans, l'agence a commencé à travailler dans les zones même de conflit, ce qu'elle avait évité de faire jusqu'alors. Ce travail dangereux mais nécessaire continue aujourd'hui dans de nouvelles zones de conflit. Le nouveau siècle voit le nombre de réfugiés grimper à un sommet jamais atteint depuis 20 ans. Des guerres sans fin en Somalie et en Afghanistan. Des conflits ethniques et religieux en République centrafricaine. La Syrie, le Soudan du Sud, un vieux pays et le pays le plus récemment créé, les deux plongés dans des conflits sanglants. La triste liste des victimes s'allonge. Les défis sont lourds, de nouveaux conflits, de crises prolongées sans solution, des millions de déplacés. L'Agence des réfugiés, forte de son expérience de plus de 60 ans, fera face à chaque défi, en s'adaptant, en innovant, en se reposant sur le mandat de protection, un des plus solides en droit international, des partenariats avec plus de 900 autres agences et l'appui de donateurs, de gouvernements et de citoyens comme vous. On entame une partie qui va être consacrée à la terminologie pour ce qui est un réfugié et un migrant. Je laisse la parole maintenant à l'OIM. Lali, notre cher collègue de l'OIM, va faire la présentation. Si les collègues de la CR le permet, peut-être on pourrait faire un petit tour de table. Comme ça nous permet de connaître qui est là et après, voilà, pendant la journée, intervenir plus. Bonjour à tout le monde, Ziad Kamal, Fondation Arma Occident Tanger. ميلاد بوعمامة راديو رشاد FM. رشيد الملكي جورنال المساء. سميرة البشاوية جيدة الاتحاد الاشتراكي. عبد القادر بوراس حدث بوعمامة. دريس يولا جورنال الصباح. حفيظة بوتنا جريدة الحدث الشرقي. وجوهة صالح مريم دليل. بشرى الحال الموقع أنا الرئيس. حليم سليماني راديو طنجة. عدنان تليدي très c'est bon. عبد المجيد دميري أخبار اليوم. كمال المريني موقع غينا. بدر الدين غير nadorcity.com. Ça reste, ce sont très intéressants. Merci beaucoup. Je vois en plus des visages reconnus des autres formations, d'autres ateliers. Tout d'abord, déjà merci aux collègues de l'OMDH, de la CR et du ministère pour l'organisation de cette journée. C'est un plaisir comme toujours d'être ici. Et je vais commencer, je vais vous parler plus tard de l'OIM, de qu'est-ce qu'on fait, et je vais entrer un peu plus en détail. Mais pour le moment, je vais vous parler des définitions, de terminologie, quelles sont les définitions clés que nous devons savoir quand on traite sur la question de l'asile. On peut faire une partie en espagnol, sinon peut-être après. Très bien, donc la définition d'un migrant que je vais vous partager aussi en arabe après pour que vous l'ayez, parce que les termes sont assez compliqués. Donc, Donc, pour l'OIM, la définition de migrant selon l'Organisation internationale pour la migration, c'est un terme pour toute personne qui quitte son lieu de résidence, qui part de chez lui, de chez elle, et se déplace comme on vient d'entendre dans la vidéo, à l'intérieur d'une frontière ou en dehors d'une frontière, pour que ce soit la raison. Donc, par exemple, le statut juridique de la personne, c'est un migrant, c'est une personne qui bouge, qui se déplace d'un endroit à un autre, soit d'une frontière internationale, soit à l'intérieur d'un pays. Deuxième caractère, volontaire et involontaire de ces déplacements. Les causes de déplacement, c'est parce qu'il veut chercher un meilleur avenir pour la famille, c'est parce que la personne doit faire des violations des droits de l'homme, c'est parce qu'il a envie d'étudier à l'étranger, etc., indépendamment des raisons. Et finalement, la durée. On parle de migration, soit pour une personne qui se déplace pendant 2 mois, de 2 mois à 5, pendant un été par exemple, comme un travailleur migrant qui est un travailleur saisonnier qu'on appelle, soit aussi à une personne qui se déplace pour plusieurs années ou qui change finalement de lieu de résidence. Donc ça c'est la définition, c'est assez
c'est assez clair, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup le mot migrant, le mot migration dans la presse. Donc j'aimerais bien un peu essayer je vais laisser traduire, mais de laisser un peu les mots plus techniques. Laissez-moi la page. Laissons la page, comme ça je passerai vite. Donc السيدة حاولت تعطي تعريف المهاجر حسب التعريف والمفهوم ديال المنظمة العالمية للهجرة. والمنظمة العالمية تعتبر أن المهاجر هو كل شخص يعني اللي تغادر المكان ديال الإقامة ديالو الاعتيادية تيتجاوز أو ما تيتجاوزش عفوا تجاوز أو يتجاوز الحدود الدولية ديال البلد ديالو لأجل التنقل لخارج دولة أخرى كيفما كانت. 4 المعايير التعريف ديال المهاجر. كاين الوضعية القانونية ديال الشخص، كاين الطابع الطوعي أو غير الطوعي لهذا التحرك ديالو أو التنقل ديالو، وكاين أسباب هذا التنقل، وكاين المدة ديال التنقل اللي يمكن تكون محدودة أو غير محدودة. Comme c'est vrai qu'on va utiliser beaucoup de temps pour les traductions, je vais essayer de me limiter à le plus important. Des choses à retenir, des choses qu'on voit quotidiennement à la presse, pas la presse marocaine, mais la presse internationale, je suis espagnole, on le voit en Espagne, on le voit en France, on le voit aussi en Latine-Amérique. Des mots qu'on utilise très souvent, mais qui ne sont pas corrects. Des mots tels que migrant économique. Migrant économique, c'est un mot qui a été inventé par la société, qui a ressorti aussi par l'opinion publique, mais que juridiquement, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas aucun terme juridique qui le protège. Plutôt, on devrait parler de travailleurs migrants. On a une convention internationale de 1990 qui protège les travailleurs migrants, donc toutes les personnes qui se déplacent pour travailler au niveau international ou à l'intérieur d'un pays. Et c'est pour cette question que pourquoi utiliser un terme qui peut devenir très stéréotypé, qui peut aussi exploiter un peu la question des peurs, de question de travail, etc., quand on a un mot qui se réfère beaucoup plus précisément à ces personnes qui voyagent. Et deuxièmement, migration illégale, migrants illégaux, migrants clandestins, etc. La même chose, quand on parle d'une personne, d'un migrant, on ne peut jamais de quelqu'un qui est illégal. Un acte est illégal, quelque chose est répréhensible. Par exemple, j'aime toujours donner l'exemple de quelqu'un qui conduit une voiture et qui va plus vite de ce que la loi lui permet. Là, on ne va pas parler d'un conducteur illégal, on va parler que le conducteur a dépassé la vitesse, etc. Donc il a commis un acte illégal. De la même manière, on ne devrait pas utiliser le terme de migrant illégal. Une personne ne peut pas être illégale, un acte peut l'être. De la même manière, quand on voit la plupart des pays, des nombreux pays partout le monde, ne criminalisent pas l'entrée irrégulière d'une personne d'un pays à un autre, ou le séjour irrégulier. La plupart des pays, par ailleurs, ils font de cet acte juste une question administrative, pas criminelle. Donc de la même façon, on voit les figures publiques, on voit les journalistes, on voit les représentants internationaux qui utilisent ces mots, qui continuent à contaminer encore plus tous ces discours, non, toute cette... Pour utiliser les mots de votre droit, donc des mots corrects au niveau légal, et des mots aussi qui font vraiment à la situation telle qu'elle est. Donc migrants en situation administrative irrégulière, migrants irréguliers ou simplement migrants. La plupart des fois, quand on parle dans la presse des migrants, on ne doit pas forcément mentionner quel est le statut juridique de la personne, parce que ça change de pays en pays, et ça peut changer d'un jour à l'autre. Un migrant peut entrer au Maroc de manière régulière, et par la suite rester plus de 3 mois, le 4e mois, ça devient déjà situation irrégulière. Donc c'est assez nuancé comme pour utiliser. Vous avez vraiment, les journalistes ont un rôle très important parce qu'un mot peut changer vraiment toute l'impression de cet article, de cette... هناك عدة مصطلحات يتم استعمالها وهي غير سليمة
وتدعو طبعا إلى تصحيحها. مثلا من الأشياء التي قالت بأنه لا يجوز استعمالها هي المهاجر غير شرعي، الهجرة غير شرعية والهجرة هذه مصطلحات نصحت بعدم استعمالها. وفي المقابل يعني قدمت التعابير الصحيحة والمصطلحات الصحيحة التي تستعمل. تحدثت عن العامل المهاجر وذكرت بأن هناك اتفاقية دولية من ضمن الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان حول العمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم. إذا استعمال مصطلح عامل مهاجر استعمال طبعا أشارت بأنه إلى جانب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين هناك طبعا اتفاقية 97 واتفاقية 134 لمنظمة العمل الدولية تؤكد أن يجوز تستعمل هذا المصطلح عامل مهاجر. وأيضا استعمال المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية غير نظامية تقول بأنه يمكن أن يكون لا يمكن أن نقول مهاجر غير شرعي، ولكن التصرف قد يكون غير شرعيا من وجهة نظر قانونية. إذا الفعل هو الذي يكون غير قانوني، ولكن الشخص طبعا هو شخص كيف يكون الوضع ديالو. إذا مهاجر في وضعية إدارية غير نظامية ومهاجرين غير نظامية. Voilà à ma collègue de la sœur Dalila. Je vais continuer à vous parler après, si vous me permettez. Mais pour le moment, on le laisse là et après on rentrera beaucoup plus en détail sur la reste des questions. Merci beaucoup. كتنحو الحماية في المفوضية السامية للاجئين بالرباط مكلفة بالشؤون القانونية. أنا يعني شرف لي اليوم نحضر معكم ونلتقي بكم. العرض ديالي هيكون بسيط حول تعريف اللاجئ. يعني تعريف اللاجئ وضع في اتفاقية 1951 لشؤون اللاجئين. هو تعريف قانوني يعني متفق عليه. المغرب كان من أول الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية في 1957. هذا يعني أن المغرب يعني ملزم، يعني الدولة المغربية ملزمة بتنفيذ اتفاقية 1951 وكذلك تعريف اللاجئ الذي كما قلت وضع ضمن هذه الاتفاقية وضمن اتفاقيات أخرى وهي اتفاقيات جهوية كالاتفاقية الإفريقية اللي هنشوفوا من بعد. لأن قبل أن يعني أتطرق لهذا العرض البسيط هذه المفاهيم التي سوف تقدم لكم. من هو اللاجئ؟ من هو طالب اللجوء؟ من هو عديم الجنسية؟ من هو النازح داخليا؟ هذه كلها عبارة نسمع بها كثيرا خصوصا منذ الخمس سنين المنصرمة. من هي الأشخاص التي تشملهم اختصاص المفوضية السامية للاجئين؟ واش هما فقط لاجئين أو المفوضية السامية تشمل حماية أشخاص آخرين؟ ما هي الحلول الدائمة؟ سهل عبارة نلقاوها كثيرا. شنو هو هذا الحل الدائم تنتكلموا عليه؟ وماذا يستلزم الاعتراف بالشخص كلاجئ؟ أنا عندي سؤال لكم قبل ما نطرق لهذا التعريف هذا. في نظركم ما هو اللاجئ؟ وخا ما تعطيوليش هذيك التعريف الشمولي القانوني اللي توضع الاتفاقية، تقدروا تعطيوني بعض العناصر ديال التعريف في نظركم. أستاذ؟ اللاجئ هو الشخص الذي يتعرض لتهديد في حياته في بلده وبالتالي اضطر للهجرة. إذا شخص يضطر للهجرة. باش تقول يضطر للهجرة يعني خارج الحدود ديال البلد ديالو. لماذا؟ لأنه حياته في خطر. مهدد، يعني الحياة ديالو مهددة للخطر. فقط الحياة؟ سلامة؟ مستقبل؟ أي مستقبل؟ مشاكل المناخ. إذا أستاذ تفضلوا قال بأن مشاكل المناخية كذلك يعني تدخل ضمن تعريف الأسباب التي تحث على اللاجئ مغادرة بلده الأصلي. احنا نشوف واش هذا صحيح أم غير صحيح. الحروب، النزاعات الإثنية هي أسباب كذلك. إذا وضعية مزرية كون الحروب أو المشاكل المناخية. أستاذ؟ نعم؟
الافكار ديالو اي اشكال من يعني من الافكار سياسيه. اذا هذا السبب كذلك تم تطرق له في اتفاقيه 1951. هذا صحيح. الاضطهاد بسبب العرق او الاضطهاد هذه كلمه مهمه جدا. الاضطهاد دونك عندكم واحد العناصر تحت ما قال لي غادر بلده لانه عنده مشاكل اقتصاديه، ويعني هذا تيبين بان المستوى تبارك الله عليكم عالي وعارفين علاش نهضروا، ما تحتاجوناش نكونوا اليوم معكم. دونك بالنسبه للاجئ انا غنعطيكم واحد تمرين. هل هو شخص يوجد خارج بلده الاصلي او بلد اقامته المعتاده؟ باش نهضروا على بلد الاقامه المعتاده ديما تنهضروا على الاعاجم الجنسيه. التعليم الجنسيه ما غنقولوش نتكلموا على البلد الاصل ديالهم، غنتكلموا على بلد اقامتهم المعتاده. اذا هل اللاجئ هو الشخص الذي يوجد خارج بلده الاصلي او بلد اقامته المعتاده من اجل تحسين ظروف حياته لاسباب اقتصاديه او لاسباب تتعلق بالتعليم او لم يشمل الاسر؟ بالنسبه لكم واش هذا هو التعريف ديال اللاجئ الصحيح؟ لا ماشي صحيح. هل هو شخص يوجد خارج بلده الأصلي أو بلد إقامته المعتادة بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب رأيه السياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل أو تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد؟ هذا هو التعريف الصحيح بالنسبة لكم. نعم نسبيا، يعني لا يشمل كل تعريف ديال اتفاقية 1951 ولكن جزء من هذا التعريف، وهذا صح جدا. التعريف الصحيح هو الأخير، هو الشخص الذي يوجد خارج بلده الأصلي. إذا هذا أمر مهم، يعني لا يمكن أن نكون لاجئا في بلدنا، هذا ليس من الممكن بسبب خوف. دونك عندنا هذا الاليمون هذا مهم جدا. خوف له ما يبرره، ماشي اي خوف، تكون خوف يعني له ما يبرره من التعرض للاضطهاد. الاضطهاد مهم جدا كذلك لسبب من 5 أسباب وضعت في الاتفاقيه. يعني لا يجب ان تكون هذه ال5 الأسباب مشموله. سبب واحد كافي، اما سبب العنصر او الدين او القوميه أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يتصل بحماية ذلك البلد. هنا باش نقولوا هذه الحماية ديال البلد يعني تكون فقدها البلد ديالو ما بقاش قاد يحميه ولا ما بقاش باغي يحميه، خصوصا مثلا في الأمر ديال الأمر السياسي تكون غالبا يعني الدولة هي تكون تتخلف هذا الاضطهاد. اذا في هذه الحاله نقولوا الدوله هي اللي ما بقاتش باغيه تحمي الشخص اللي تنتمي لها، وبعض الاحيان الدوله ما تبقاش عندها يعني لا كاباسيتي القدره على حمايه الشخص اللي تنتمي لها. 1951 اللي هو حدد وضع اللاجئين وكذلك بروتوكوله ل 1967 بجوج تمها مصادقة عليه من طرف المغرب. هناك كذلك صكوك إقليمية متعلقة باللاجئين تضع تعريف اللاجئ. المثال الذي يهم المغرب في ضمن يعني الجغرافيا ديالو وانتمائه للاتحاد الافريقي هي الاتفاقيه الخاصه بتنظيم بعض المسائل المتعلقه بلاجئين في افريقيا 1969. هذه الاتفاقيه وضعت نفس التعريف ديال اتفاقيه 1951 اللي شفنا قبيله، ولكن اضافت لها هذا الامر ديال باش تكون يعني حروب او نزاعات شامله، لا يعني لا elle ne vise pas une personne، ماشي ضد اضطهاد ضد شخص معين، ولكن تكون يعني نزاعات تشمل وتضطهد كل الاشخاص اللي تيكونوا متواجدين في هذاك البلد. اذا ما غنعاودوش هاد المسائل هادو. الا بغينا نلخصو على اساس ماده واحد الف عندنا خارج البلد الاصلي خوف من الاضطهاد. هذا الاضطهاد لم يتم تعريفه بطريقه قانونيه متفق عليها دوليا، ما كاينش تعريف واحد، ولكن نقدروا نقولوا وهذا يعني امر نسبيا متفق عليه ان كل
الخلافات لحقوق الإنسان قد تمثل نوع من أنواع الاضطهاد، والسبب يقدر يكون العرق. هل يمكن أن تعطوني مثال ديال أشخاص تم اضطهادهم في بلدهم الأصلي بسبب عرقهم مثلا؟ روهينجا مثلا، عرق. نعم. وبالنسبة للدين أمثلة؟ بورما المسلمين. الروهينجا حتى هما نفس الشيء، انهم حتى هما القضية ديال الدين. الجنسية هي الجنسية ماشي بحال الجنسية يعني في بعض البلدان عندهم مثلا السودان، الآن عندهم السودان الجنوبي عندهم هذه العرضة هذه، واخا هما نفس الجنسية والعرق الآخر، سيكون عندهم واحد بمعنى القومية وليس بمعنى الجنسية، وانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. هناك أشخاص وفئات كثيرة تدخل في هذه الصنف. مثلا عندكم أمثلة لأشخاص يعني يمكن الاعتراف بهم كلاجئين لانتمائهم لفئة اجتماعية معينة، مثلا على حسب البلد اللي جاي منه. لما تنديروا التحليل ديال الوضعية البلد بالنسبة للفئات؟ نقدروا نهضروا على المثليين، نقدروا نتكلموا عليهم. مثلا في ايران يكون الاعدام ديالهم الى مشاو لبلد اخر يمكن الاعتراف بهم، لان هذا يقدر يكون عرضه يعني لصيغه تمثل خطر للحياه ديال الشخص، اذا يمكن الاعتراف بهم. كذلك هذوك ندخلوا في السياسه، اراء سياسيه. نبقاو في فئات اجتماعيه معينه، نساء في بعض الدول مثلا اللواتي تكون عرضة لزواج مبكر أو زواج قصري. كذلك الاكتيجون، النساء المعرضة للختان، ما عدا في حالة توفر حماية البلد الأصلي. طبعا باش نديروا داك التحليل، يعني شخص يفرض البلد ديالو تيجي المغرب يطلب اللجوء في الحالة يعني ديال الوقت دابا، المفوضية الثانية للاجئين هي اللي تدير التحليل، مثلا السلطات المغربية ما تديرش داك التحليل. دونك تيديروا طلب اللجوء عندنا، تنسجلوهم، تناخذوا المعلومات كاملة، تنديروا لهم اللقاء في دون ساعتين 3 سوايع إلى آخره، تنديروا التحليل القانوني نتاعنا، تمشيو كاع يعني لي رابور اللي كاينين، التقارير الدوليه ديال جمعيات يعني ريبوتي الى اخره، وتنديروا التحليل ديالنا. في الاخير الى شفنا بان كاين هذا الاضطهاد الى اخره، ولكن الشخص كان يقدر يطلب الحمايه ديال البلد ديالو ما طلبهاش، وهذه الحمايه متوفره ما نعترفوش به في الاخر. دونك خصنا نتاكدوا بان الحمايه ما كايناش. طالب اللجوء هو الشخص الذي يتم يعني تيجي تطلب اللجوء، ولكن مازال تيكون ضمن مسطرات ديال اللجوء، مازال تيتسنى الجواب النهائي لطلب اللجوئي، ما عندناش القرار النهائي. من هو عديم الجنسية؟ عديم الجنسية هو الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها. نازح داخليا شفتيه قبيله ذاك الفيديو، نازح داخليا هو الشخص اجبر على الفرار من دياره، ما نقدروش نهضروا من البلد ديالو غير من الرياح كيبقى في التراب الوطني، واجبر على الفرار هربا من طائره صراع مسلح او حاله تفشي العنف او انتهاكات حقوق الانسان، والذي لا يعبر الحدود الدوليه المتعارفه للدوله التي يقطن بها. قبيله قلتوا لي لاجئين يقدروا يكونوا بسبب المناخ. واش دابا باش شفتيو هذا التعريف ديال الاتفاقيه بالنسبه لكم نقدروا ندرجوا هاد الاشخاص في هذا التعريف ديال الاتفاقيه؟ نشوف يعني التعريف اللي كان قبل. تقدروا تقولوا لا فوالا واش نقدروا ندرجوا هم السبب من العرق، الدين، الجنسيه، الانتماء الى فئه اجتماعيه معينه او اراء سياسيه؟ الى حد الان يعني رانا نهضروا قانونيا، ما كنهضروش على اللجوء لشان يعني مناخي. نقدروا نلقاوهم في ديبلاسمون انترن
في الوجوه الداخلي، ولكن مازال ما نقدروش نلقاوها في الوجوه الخارجي على البلد. إذا اختصاص المفوضية هو تنسمعوا ديما مفوضية ثانية للاجئين، طبعا اختصاص هو الحماية ديال اللاجئين، ولكن ما تنساوش بأن هذا الاختصاص يكون أولا فرض على الدول التي يعني وقعت على اتفاقية 1951. ماشي فرض على المفوضية هي الأولى المسؤولة عن الحماية، المسؤولية الأولى عن الحماية هي ديال الدول، ومن بعد المفوضية تجي باش تساعد الدول على وضع يعني المساطير، القوانين، الهيئات الى اخره المسؤولة عن الحماية. في بعض الدول ما كاينش كاع لا يعني لا راتيفيكاسيون دا كونفونسيون حتى شي حاجة. في هذه الحالة المفوضية تاخذ العمل كامل ديال الحماية. دونك المفوضية نقدروا نقولوا تجي باش تملأ الفراغ باش الدول ما تكونش يعني واخده كاع الالتزامات ديالها. دونك هادشي اللي كنقول. بالنسبه باش نرجع للمفوضيه كتحمي 5 ديال الانواع ديال الاشخاص، الفئات ديال الاشخاص. اللاجئين هادشي معروف، طالبي اللجوء حيت مازال ما عرفناش واش غيكون لاجئ. الا ما كانش لاجئ ما تبقاش ضمن اختصاصات المفوضيه، ولكن اذا اصبح لاجئ دونك هذا هو المعنى ديال علاش غنحميو طالب اللجوء. كاين واحد البورسونتاج اللي يقدر يصبح لاجئ. الفئه الثالثه هما عادمي الجنسيه حتى هما ما عندهمش حمايه في شي بلد. الفئة الرابعة هما نازحين داخليين، والفئة الخامسة هما العائدين الطوعيين، يعني أشخاص كانوا عندهم صفة لاجئ، الوضعية في البلد ديالهم ولات مستقرة، أو يعني الأسباب ديال الاضطهاد اللي كانت ما بقاتش، قدر الشخص يدخل بلادو. ديك الساعات كنقولوا بأنهم يقدروا يديروا هذيك العملية ديال الرجوع الطوعي، والمفوضية تقدر تساعد في هذا الأمر. الحماية الدولية كما قلت هي بديل مؤقت لحماية الدولة. أول حماية هي عندي كارتون روج خصني نخرج توفرها دولة أخرى ومع مساعدة المفوضية الثانية. ماذا يستدعي لا ديرنيير شوز، ماذا يستدعي الاعتراف بالشخص لاجئا في يعني في اتفاقية 1951 هناك العديد من الحقوق المتوفرة للاجئين اللي هي حقوق تكون واجبات على الدول. الواجب الأول على الدول هو عدم الرد أو الطرد. لا يمكن طرد أو رد شخص طالب لجوء أو لاجئ، هذه مسألة مهمة جدا. الحماية ضد التهديدات الموجهة إلى الأمن المدني للاجئين في البلد المضيف، الحق في التقاضي، المساعدات المادية الأساسية، حرية التنقل، الحصول على التعليم المناسب، جمع شمل الأسرة، عناية خاصة للمجموعات المستضعفة من اللاجئين كنساء يكونوا بوحدهم، الأطفال إلى آخره، التوثيق. وكذلك مبدأ مهم جدا هو عدم تجريم الدخول الغير الشرعي، لأن معظم الأشخاص يقدروا يفروا بدون يعني أن يوجدوا الفيزا والباسبور إلى آخره. هذه الفلسفة وراء عدم تجريم الدخول الغير الشرعي إلى بلد اللجوء، وحق طلب اللجوء، حق الخروج إلى مسارات اللجوء إلى آخره. فنشكركم على هذا اللقاء. إلى أن شي أسئلة فعلا ان اللاجئ مصطلح اللاجئ يمكن يرتبط بما هو سياسي اكثر مما هو مثلا ناس عاديين، يعني ناس مدنيين مثلا هاجروا من البلدان الروسيه الى بلدان اخرى. احنا عشنا فتره التجارب في الجهه الشرقيه من ناحيه المهاجرين، من اللاجئين والمهاجرين افارقه سوريين ثم جزائريين واحد مرحله مراحل، وجاوا مجموعه ديال المثقفين الجزائريين اللي جاوا قسرا من الجزائر للمغرب وطلبوا اللجوء، من بينهم المثقفين اساتذه وكذلك يعني نخبه، يعني بعض النخبه الجزائريين الوجده. واحد المرحله كانت فيها في العشريه السوداء في الجزائر طلبوا اللجوء من السلطات المغربيه باش انهم يستخدموا الوجده ولا بعض المدن المغربيه. يعني مصطلح اللاجئ مرتبط ما هو سياسي اكثر هو هو في هذه المنطقه ديال الشرق الاوسط وافريقيا الشماليه عندنا في الدين ديالنا هذا الخيال هو نوع من الخيال، هو ماشي قانوني، نوع من الخيال تنقضي اللجوء سياسه. وتلقاو في دساتير يعني الدستور الجزائري تيهضر على هذه القضيه ديال اللجوء السياسي. كاين بزاف ديال الدساتير في هذه البلدان تستعرض اللجوء السياسه، ولكن شفتي انت في القانون الدولي راه هو السبب من 5 أسباب، وفي الغالب راه ماشي هذاك
بالنسبة للتساؤل بالنسبة لطالب اللجوء الحق ديالو في التقاضي والحماية القانونية شكون اللي كينظموا ليه؟ واش البلد الأصلي ديالو اللي هو غادي من باش يطلب اللجوء ولا البلد المستضيف للاجئ؟ إذا بما أخذ حماية البلد الأصلي ما عنده ما يدير يعني مع البلد الأصلي تماما، تنتهي الروابط مع البلد الأصلي، فباش يطلب باسبور ما يقدرش يمشي لسفارة البلد الأصلي ديالو، وهذا مؤشر مهم. إذا كان شي حد مثلا غادي للسفارة ديالو بشكل عادي إلى آخره، من غير مثلا اليمنيين مثلا عندهم واحد العلاقات مع سفارة إلى آخره، ولكن ما يقدروش يرجعوا للبلد ديالهم حيت هذاك في إطار نداءات شاملة، واخا البلد ديالهم بغا يحميهم ولكن ما بقاش قادر، الدولة اليمنية اليوم ما بقاش قادرة تحمي الأشخاص اللي ديالهم. إذا باش نوضح القضية هذه، الحقوق هي واجب للدولة المستضيفة. يعني المغرب مثلا وقع في اتفاقية 1954 هو اللي خصو يعطي الحقوق اللي كاينه ضمن الاتفاقية للاجئين الذي يعترف به. طيب هل يمكن سحب صفة اللاجئ على الشخص الذي انتهت فيه يعني هذا الدور أو الشروط ديال اللاجئ؟ نعم طبعا في اتفاقية 1954 كنتكلموا على كلوز دو سيساسيون، يعني بنود استبعاد اللي واحد الساعة الشخص اللي كانت عنده هذه الصفة هذه ما بقاش هذا تأثر بالاضطهاد كاينة في بلادو، يقدر يرجع بأمن أو وسلام، تقدر تكون دي كلوز دو سيساسيون. وغالبا المفوضية الكاملة للاجئين في جنيفا اللي تعطي واحد التقرير يعني عن وضعية الدولة، وتقول دابا الأمر ولا يعني بحال كانت دارت مثلا في ليبيريا وفي سيراليون واحد الساعة تنظمت قضية في البلد ديالهم ولا الأمن والاستقرار، ديك الساعة داروا واحد القرار كتقدر تكون هذاك لوكاليزاسيون، يعني كاع الأشخاص اللي كنعترف بهم كلاجئين في ذاك الوقت غنحبسوا صفة اللاجئ، ولكن طبعا ممكن شخص أو جوج ثلاثة يجيو يطلبوا اللجوء فوق كا باغ كا ويقولوا لا أنا السبب ديالي راه ماشي بحال الآخرين، وديك الساعة كتبدا دراسة يعني فردية. أنه تحدث على الأقل بعض المصطلحات المسائل المعتمدة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالحقوق والهجرة. ما نقولش خير هذا إذا العرض ديال الوزارة يكون حول السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية اللي تبنت المملكة المغربية منذ سنة 2014. إلا أننا ارتئينا من خلال هذا العرض هذا نحاول ما أمكن نبرزوا المجهودات اللي دارت على المستوى الوطني والمجهودات المبذولة في إطار تنزيل ديال السياسة الوطنية، تنزيل الاستراتيجية الوطنية من المستوى الأفقي إلى المستوى العمودي، أي تنزيل بها على المستوى الترابي وإشراك الجماعات والجهات والمجالس ديال العمل بالأقاليم في السياسة الوطنية وتفعيل ديال الاستراتيجية وإدماج جميع البرامج المتضمنة فيها في برامج عمل الجماعات المعتمدة منذ سنة 2015. كما سبق ذكرت في التقديم انه تماشيا مع المجهودات المتواصله لتفعيل التوجيهات الملكيه الثانيه، بدايه اود ان اذكر بالمرتكزات الاساسيه المرتبطه بالسياسه الوطنيه الجديده للهجره واللجوء اللي تبناها بلادنا، اللي كنخرط في عمق التحولات الشامله اللي كنعرضها بلادنا منذ العقد الاخير من القرن الماضي. اذا هي تعبير عن مشروع مجتمعي حديث يراقب الاصلاحات السياسيه العميقه ويعزز المسار الديمقراطي المبني على القيم الكونيه لحقوق الانسان، كما انها في نفس الوقت تتويج الالتزامات الدوليه للمملكه المغربيه المتعلقه اساسا بحقوق الانسان والتي اكتسبت بلادنا مزيدا من الاشعاع والمصداقيه في كل المنتديات الجهويه والدوليه ولدى العديد من الدول الصديقه وكذا لدى العديد من المنظمات الدوليه والامميه. تنفيذا لهذه السياسه تم الشروع في تنفيذ استراتيجيه وطنيه للهجره واللجوء، تمت المسابقه عليها سنة 2014. هذه الاستراتيجية كما سبق ذكرت أنها كدروم إلى إدماج المهاجرين واللاجئين والأطراف ديال البورصة ديالو في الناتج المغربي وتمكينهم من الولوج إلى جميع الحقوق الأساسية. إذا السياسة الوطنية اللي تبناتها بلادنا كتكتب واحد السياق إقليمي دولي جديد كيتميز بالتطور الكبير بالنسبة للمغرب ولقضايا الهجرة. على المستوى الدولي كما تعلمون ان الاعلان ديال نيويورك 19 سبتمبر 2016 استلزموا فيه واحد المجموعه ديال القاده ديال الدول بالمسابقه على ميثاق عالمي للهجرات الامنه منظمه ومنتظمه، كما ان المغرب
يترأسوا في إطار الرئاسة المشتركة بين ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. إذا فعل هذه المجهودات، فعل هذه السياسة، فعل هذه الاستراتيجية، أصبحنا كنترأسوا المنتدى العالمي للهجرة اللي غيكون التنظيم ديالو بمدينة مراكش ما بين 5 و 6 ديسمبر 2018. كذلك من خلال مراكش سوف يتم اعتماد ميثاق عالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، حتى هو كذلك سيكون في احتضان مدينة مراكش بين 10 و 11 ديسمبر 2018. على المستوى الجهوي كما تعلمون أن بعد مرجع المغرب للاتحاد الإفريقي كان هذا نتيجة لمجموعة من المجهودات الدبلوماسية وتكليف المغرب من خلال صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه أصبح مكلف بالدور الريادي في تدبير قضايا الهجرة على المستوى الإفريقي. من خلال هذه المجهودات كلها أن المغرب اختار الهدف ديالو بإحداث مركز إفريقي للهجرة المغرب، واللي غيكون المقر ديالو بالتراب الوطني. على المستوى الوطني تماشيا مع الميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، عملت الوزارة على تنظيم مشاورات وطنية إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم جمعيات المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات العمومية، الباحثين والصحافة، من أجل تدبير هذه المسألة وتجميع ديال الخلاصات والخروج مجموعة من التوصيات في اعتماد هذا الميثاق العالمي اللي تم التنظيم ديالو 26-27 يونيو 2017 بالرباط. كما اختار المغرب لاحتضان اجتماع بين الحكومي لاعتماد الميثاق العالمي كما اسبق للذكر ديسمبر 2018 بمراكش. اذا هذه كلها النقاش كلها توجهات عامه ديال الاستراتيجيه ديال السياسه الوطنيه. نذكركم بالمحطات الاساسيه للسياسه الوطنيه. 9 سبتمبر 2016 طلع صاحب الجلاله على القرار الموضوعاتي اللي وضعوا المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعيه المهاجرين. 10 سبتمبر 2016 اختار جلاله الملك اللي جلست عنه اعطاء توجيهاته الثانيه للحكومه للاسراع ببلوره مواقف استراتيجيه وطنيه للهجره واللجوء. 10 اكتوبر 2016 احداث قطاع شؤون الهجره بعدما كانت الوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج تعنى بالمغاربه المقيمين بالخارج. 2013 اصبحت مكلفه بتدبير هذه تدبير قضايا الهجره من خلال الاعداد المديريه على مستوى الوزاره. 6 نوفمبر 2016 تجديد جلاله الملك في الخطاب الملكي بمناسبه الذكرى الثانيه والثلاثين للمسيره الخضراء، دعوه الحكومه الى وضع سياسه شامله ذات بعد انساني حقوقي تتوافق مع التزام الدوله المغربيه وتحترم حقوق المهاجرين. 4 جانفي 2016 تسليم الدفعه الاولى من بطاقه اللجوء والاقامه للمهاجرين الذين كانوا يستقرون في التراب المغربي بطريقه غير قانونيه. 2 يناير 2014 الانطلاق الفعلي لعمليه تسويه استثنائيه للمهاجرين اللي كانوا متواجدين فوق التراب الوطني بطريقه غير قانونيه. 18 جانفي 2014 تمت المسابقه على استراتيجيه وطنيه. 15 جانفي 2016 الى حدود 31 جانفي 2017 تم اطلاق المرحله الثانيه من ادماج وتسويه وضعيه المهاجرين بالمغرب. حتى واذا كنت كنصرع كنعتذر لان العرض راكم غتاخذوا ان شاء الله تقليد USB اللي ممكن انكم تعاودوا ديروا في القراءه من بعد، لان نظرا لضيق الوقت ما غنمكنش انني نعطيكم كل ما نقوم به في مجال ادماج المهاجرين. إذا السياسة الوطنية كتقدم حلول جديدة للرهانات الاستراتيجية القضائية. هناك رهان إنساني مبني على احترام حقوق الإنسان، محاولة التمييز، محاولة منتشر البشر. هناك رهان الإدماج اللي كيسهل المأمورية ديال الإدماج وتيسير ولوج المهاجرين اللاجئين لمجموع الخدمات الأساسية على قيد المساواة بالمغاربة. هناك الحكامة اللي فيه محور خاص بالتواصل اللي ممكن ان الدور ديال الاعلام والصحافه يتجلى من خلاله. المسؤوليه المشتركه، حكمه جهويه دوليه، تعاون جهوي. اذا الرهان الاقتصادي المبني على السياسه الوطنيه للهجره هو ان الهجره كفرصه، وان المهاجرين ممكن مستقبلا انهم يساهموا في التنميه ديال البلد المستقبل وليس بتهديد اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. البلوره ديال الاستراتيجيه البلوره الرؤيه ابعاد الاهداف الاستراتيجيه اساسيه لضمان ادماج افضل المهاجرين، تدبير افضل خطه الهجره في اطار سياسه هجرويه منسجمه شامله انسانيه مسؤوله. اذا كاين الرؤيه الاولى هي تدبير تدفق المهاجرين باحترام في اطار احترام حقوق الانسان، اقامه اطار مؤسساتي ملائم، تاهيل
الاطار القانوني والمؤسسات المتعلقه بالهجره واللجوء تجاه البشر، وكذا سير اندماج المهاجرين واللاجئين. هذا الرؤيه كتعتمد على 6 ديال المبادئ الموجهه، كتوزع على 11 برنامج كبير، 11 مشروع كبير اللي بداو يتوزع ب 81 اجراء او عمليه. اذا الاستراتيجيه في الشموليه ديالها فيها 11 مشروع كبير. هذه 11 من المشاريع هي هناك برامج قطاعيه وهناك برامج افقيه. من البرامج القطاعيه نجد ان هناك تمكين ديال المهاجرين اللاجئين الى الولوج الى الخدمات الاساسيه ديال التربيه والثقافه، الشباب والترفيه، الصحه، السكن، المساعده الاجتماعيه والانسانيه، التكوين المهني والتيسير لسبل ولوجهم الى سوق الشغل. اما بالنسبه للبرامج ذات البعد الافقي او العرضانيه اللي كتجمع مجموعه من القطاعات او المؤسسات او المنظمات المعنيه، هي تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربه اتجاه البشر، تعاون شراكه دوليه، الاطار القانوني واطار الاتفاقيات والحكمه والتوافق. اذا هناك برامج افقيه وهي هذه 4 ديال البرامج الافقيه، هناك برامج قطاعيه اللي كتعني جميع القطاعات الميدانيه والمؤسسات على ادماج بعد الهجره كذلك في السياسات ديالهم القطاعيه، في برامج عمل ديالهم، خطه عمل ديالهم، قصد تمكين المهاجرين اللاجئين من الولوج الى الحقوق الاساسيه على قيد المساواه المغاربه، لان هذا التزام دولي. هناك المبادئ كما تعلمون ان هناك مقاربه انسانيه، مقاربه شامله، مقاربه حقوقيه، مطابقه القانون الدولي، تعاون متجدد مع مختلف الاطراف، وكذا كما سبق للذكر بان المسؤوليه ديال الهجره هي مسؤوليه تتماشى مع مبدا المسؤوليه المشتركه، لانه كل واحد من المنبر اللي كيشتغل به انه لا بد من يساهم اما في انشاء السياسه واما في استقطاب الشريحه ديال المجتمع المغربي اللي كيتعايش معها باش يبرز ان هذه المجهودات اللي كتبدا راه ماشي بشكل سلبي ولكن بشكل ايجابي. استراتيجيه التنفيذ ديالها ضمن واحد النظام ديال الحكام لضمان السيروله ديالها، لضمان التنفيذ ديالها، لضمان التقييم ديال العمليات والبرامج المتضمنه ديالها. اذا هناك لجنه وزاريه لشؤون المغاربه المقيمين خارج شؤون الهجره، هي هيئه التنسيق والقياده وهيئه التتبع العملي. هناك لجنه القياده، لجنه البرامج القطاعيه اللي كتجتمع كل شهر اجتماع او اجتماعين على مستوى الوزاره اللي كيضم مختلف القطاعات الوزاريه من خلال الممثلين الدائمين ديالو، باش كنديروا واحد السرد ديال العمليات المتضمنه في الاستراتيجيه، شنو هو المجال ديال التقدم ديال هذه الاجراءات، شنو هو المعيقات او الاكراهات الحائله دون التحقيق ديالها، باش كيتم الرفع ديال لجنه البرامج الافقيه. لجنه البرامج الافقيه كتحيل على لجنه ديال القياده. اذا كانوا شي اكراهات مثلا قطاعيه ما بين قطاع معني بالتدبير ديال الهجره وقطاع معني مثلا بالخدمات الاجتماعيه، مثلا كان وزاره البصره والتضامن او التعاون الوطني، اذا كاين شي اشكال مثلا في ادراج بعض البرامج في السياسه القطاعيه ديالها كيترفع الى السيد رئيس الحكومه، لانه هو اللي تيترأس اللجنه الوزاريه بمعيه باقي الوزراء للبحث عن حلول جديه لتمكين المهاجرين من الولوج الخدمات اللي منصوص عليها اتفاقيه الدوله. الحصيله ديال الاستراتيجيه الوطنيه للهجره واللجوء. اذا هذا العرض الاولي هو مجرد تصور شامل على الاستراتيجيه وعلى السياسه الوطنيه. اذا الاستراتيجيه كما سبق لي تحدث انها كتمن الى ادماج احسن للمهاجرين، تدبير افضل تدفق الهجره، ذات بعد انساني كتضمن 11 برنامج، 7 برنامج عمل قطاعي وافقي، 27 هدف خاص، و81 عمليه او اجراء. كتدور كلها الى تحقيق ادماج المهاجرين واللاجئين على جميع المستويات الاقتصاديه، الاجتماعيه والثقافيه والتربويه. اذا نظام الحكمه لتنزيل هذه البرامج والعمليات كما سبق لي تحدثت عليه انه كيضم 3 ديال الهيئات المختلفه ذات صلاحيات مختلفه. اول عمليه بدات سنه 2013 كما تعلمون، مواكبته باستمرار هذا الورش الكبير اللي عطى القرار ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس، هو اطلاق عمليه تسويه وضعيه المهاجرين. بعد اللي كانوا كيجيو واحد المجموعه ديال المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء او باقي الدول الشقيقه العربيه اللي كانوا كيجيو للتراب المغربي بهدف الهروب الى الضفه الغربيه او الى الدول الاوروبيه بهدف تحسين الوضع او بهدف البحث عن ظروف عيش كريم. الا ان هذه التسويه الوضعيه كتشمل عمليتين، هناك العمليه كتتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، هناك عمليه اخرى كتتعلق
طالبين اللجوء. طالبين اللجوء ما نتصلش معكم بها لان كاين واحد العرض اللي غنقدموه من بعد هو الاطار الحالي المعتمد في تدبير ملف اللجوء ما بين السلطات المغربيه والمكتب ديال المفوضيه الساميه للاجئين. 24 يناير فتح مكتب اللاجئين لان المغرب كما سبق الاستاذه دليله ذكرت ان الاتفاقيه ديال سنه 1951 المتعلقه بوضعيه اللاجئين صدق عليها المغرب 1956 حدث المكتب 1957. اذا كان المغرب عنده تراكمات معرفيه تدبيريه في مجال اللجوء. في اطار التعاون المستمر مع المكتب المفوضيه بناء على اتفاقيه المقر ديال 2009 كتب على دراسه الملفات استقبال طالبي اللجوء تحديد اوقات ديال المقابله كتعترف بهم كتحيل الملفات الوزارات الخارجيه والتعاون الدولي. على مستوى الخارجيه هناك مكتب يسمى المكتب ديال اللاجئين وعديم الجنسيه اللي تم احداث لجنه سميت باللجنه الضربيه للاستماع لطالب اللجوء. هي لجنه بين وزاريه كتضم مختلف القطاعات الوزاريه. بعد ذلك يستمع طالب اللجوء في المفوضيه كيتم الاحاله ديالو على هذا المكتب باش كنتبعوا حنا كلجنه مختلطه وكنشوفوا الدراسه ديال الملف ديالو وكنرفعوا توصيه المكتب بشان اما الشمول ديالو بالصفه واما عدم الشمول ديالو بالصفه اذا كان كيتوفر على شي حمايه ديال شي منظمه اخرى او ما كانش كيتوفروا فيه العناصر الخمسه اللي كاينه في الكونفونسيون جونيف. هذه الحاصله العامه هي التسويه ديال 755 حاله طالب اللجوء من مختلف الجنسيات وكذا استماع 1097 حاله من جنسيه سوريه وقد تم شملهم بنظام الحمايه الدوليه في انتظار البث في طلباتهم لانها مازال قيد البحث. العمليه الاستثنائيه هناك عمليتين. التأثير ديال العمليه كانت انذار واحد دوليه مشتركه وتؤثر هذه العمليه بين وزاره الداخليه والوزاره المكلفه بالمغاربه وكيف الخارج. تم التنسيق ديال اللجنه الوطنيه للطعون لان جميع الطلبات اللي كيتقدموا بهم المهاجرين امام المكاتب المختصه تحل 83 مكتب الاجانب على مستوى مختلف العمل والاقاليم. تجندت 3000 عنصر من عناصر ديال رجال الامن. توفرت جميع الوسائل اللوجستيكيه لانجاح العمليه في المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي توفرت العمليه الاولى على تسويه 23,096 طلب بمعدل 83% من عدد الطلبات المودعه اللي كان وصل 27,000 طالب. المرحله الثانيه انطلقت. المرحله الثانيه سميت بالمرحله ديال الادماج والتسويه لان كان واحد المجموعه ديال المهاجرين ما استفادوش المرحله الاولى اللي توفرت فيهم من شروط المرحله الثانيه اللي لحد الساعه 28,000 عفوا طالب و400 اللي كاين واحد المجموعه ديال الطلبات اللي حضرت القرارات الايجابيه من طرف اللجان المحليه وخداو لنا الاستيكار ديالهم ديال عام سنه قابله للتجديد. وملي كيقوموا بالتجديد ديالها هذا هو الامتياز ديال المرحله الثانيه. ملي كيقوموا بالتجديد ديالها كتعتبر ب 6 سنين عوض السنه الاولى اللي كانت معتمده في المرحله الاولى. اذا حنا بصدد انتظار القرار ديال اللجنه الوطنيه للطعون اللي كيتوقف المجلس الوطني لحقوق الانسان وباقي الوزارات وباقي القطاعات المتدخله بما فيها النقابات وجمعيات المجتمع المدني لاعطاء الحصيله النهائيه شحال النسبه اللي وصلت بخصوص العمليه الاستثنائيه وكنتمنى انها غتوصل اكثر من 83% او 85% وهذا بالنسبه غير واحد الدراسه مبسطه مع باقي البلدان اللي عملت على تسويه الوضعيه الاستثنائيه ما كتوصلش في المعدل النسبه ديالها اكثر من 30% وحنا وصلنا فئات فعلا عندنا فئه قليله. ولكن نظرا للطابع الانساني السياسه اللي تبنات في بلادنا ونظرا للسلاسه ديال الشروط اللي كانت الدوليه حتى الدوليه كانت فيها بعض الشروط اللي ما كتوفرش لبعض الناس اللي من خلال اللجنه الوطنيه للطعون كنحاولوا الان نعطيوها بعض المرونه من اجل ان تكون وضعيه ديال جميع الاشخاص اللي كيكونوا وضعيه غير قانونيه. اما بالنسبه للاطفال والنساء سوى الوضعيه ديالو بغض النظر عن الشروط المذكوره الدوليه المشتركه. حصيله تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه في المجال التربوي عندنا الوزاره الوطنيه على تسقيط تدابير تشجيع الاطفال المهاجرين واللاجئين والاجراءات الادماجيه في النظام التعليمي والنظام والتعليم النظامي وغير النظامي. اصدار دوليه 2016 تتعلق بادماج ابناء المهاجرين واللاجئين في مختلف اسلاك التربيه الوطنيه. التعليم النظامي 2017 اعتقد بان نحن بصدد اعداد تقرير ديال 2018 لان احنا كل سنه كنديروا واحد الحصيله ديال العمل ديال فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه. هذه الحصيله 2016 2017 في الوقت اللي
فاليدار التقرير النهائي النسخه النهائيه راه كيتبارطاجا مع العموم، وهذا التقرير ديال 2016 2016 غتلقاوه ان شاء الله في الكليجبي، والتقرير ديال 2017 غتلقاوه حتى هو في الكليجبي. اذا هذه غير حاصله تسجيل ديال 3248 مهاجر التعليم النظامي بما فيه 2908 فتاه، ادماج ابناء المهاجرين اللاجئين في البرامج ديال المساعده المدرسيه، المكافحه المدرسي، خاصه في استفادتهم من الخدمات اللي كتقدمها المطاعم المدرسيه، استفاده من برنامج مليون محفظه، وكذا التعليم غير النظامي. استفادوا اطفال المهاجرين اللاجئين برنامج التربيه الغير النظامي والتعليم المدرسي، تقديم دروس تاع التربوي للاطفال المهاجرين، 301 مستفيد برأس الموسم التربوي 2016 2017 في اطار الدعم الناتج الدعم السنوي الممنوح من طرف الوزاره. تم تمويل 37 مشروع جمعيات فاعله، لان الوزاره في الاشتغال ديالها كتعتمد على القطاعات المؤسسات المعنيه بتنزيل هذه المضامين الاستراتيجيه، وكتعتمد على واحد الشريك الاساسي هما جمعيات المجتمع المدني اللي كيتواجدوا في مختلف البقاع ديال المملكه المغربيه، واللي كتقدموا لهم دعم في اطار لابيلا بروجي اللي كيدير كل سنه. هناك 4 ديال البرامج ديال الدعم: الادماج الثقافي، الادماج التربوي، والادماج الاقتصادي، وبرنامج المساعده الانسانيه والدعم والتوجيه القانوني. في المجال الثقافي كان العمل على تقديم دروس خاصه باللغه والثقافه المغربيه للمهاجرين، 1063 مستفيد سنه 2017 كما سبق لي ذكرت عن طريق الدعم المقدم للجمعيات، لان الجمعيات هما اللي كيكونوا على ارتباط وثيق بهذه الفئات. تنظيم تظاهرات وانشطه ثقافيه تتعلق بانعاش ثقافه البلدان الاصليه للمهاجرين، تعزيز التلقح الثقافي، كما يتم العمل على تنظيم مسابقات تربويه في مجال الرسم والكتابه، وقد تم انتقاء 23 فائز على المستوى الوطني. على مستوى الولوج لمرافق الشباب والرياضه، بالاضافه للبرامج المنتظمه الاستراتيجيه، بالاضافه الى عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني 2016 2014 عملنا على عقد اتفاقيه اطار للشراكه مع مختلف القطاعات الوزاريه المعنيه، بما فيها الشبيبه، وزاره التربيه الوطنيه، المكتب الوطني لانعاش التشغيل والكفاءات، والمكتب الوطني للتحويل المهني. اذا هذه الحصيله كما ترون عندنا دعم 16 مشروع في مجال انتاج المهاجرين اللاجئين اللي من خلال دورات كيعملوا جمعيات المجتمع المدني كل صيفيه فيما يتعلق بالتنظيم ديال المخيمات. حتى اللاجئين والمهاجرين كيستافدوا الابناء ديالهم من العمليه ماشي بوحدهم، ولكن في اطار اندماج ثالث مع الاطفال ديال المغاربه، باش يكون واحد النوع من التلاقح ديال الثقافه، يكون واحد النوع من تحسيس الاهميه ديال العيش المشترك. ادماج المهاجرات واللاجئات في مراكز تحويل الفتيات في الانديه النسويه بطنجه وجده، وكذا في مختلف التخصصات كالاعلاميات والخدمه القوريه للاطفال. كما تعمل المؤسسه ديال التعاون الوطني على ادماج المهاجرين واللاجئين في مختلف البرامج اللي كتشرف عليها ذات القضاء الاجتماعي والانساني او في مجال التحويل المهني. على مستوى الخدمات الصحيه، مجموعه من المهاجرين واللاجئين كيستافدوا برامج مكافحه السم 790 فحص، تم فحص 790 لفائده المهاجرين في 2016 برنامج التوعيه للامراض المنقوله 5553. هذا في اطار واحد اتفاقيه شراكه ذات الوزاره مع منظمه الهلال الاحمر المغربي اللي كان كيشرف على تقديم الخدمات الانسانيه والصحيه في مختلف ربوع المملكه. والخطه الوطنيه الاستراتيجيه ذات وزاره الصحه اللي كانت تعتمد من 2017 2021 والتي لا زالت قيد الدار، الا ان الوزاره الوصيه على الصحه فاستدعت انها توضع استراتيجيه وطنيه للصحه بما فيها صحه المواطنين، وتدير بعض الفقرات او بعض البرامج اللي كتسهل المأموريات ديال وجود المهاجرين واللاجئين للخدمات الصحيه. عملنا على التوقيع واحد الاتفاقيه ووعي الاطراف ما بين وزاره الماليه، وزاره الداخليه، ووزاره المكلف المغربي بالخارج، وكذا وزاره الصحه. هذه الاتفاقيه كل واحد من جهته باش نسهلوا المأموريه ديال استفاده المهاجرين واللاجئين بواحد النظام ديال التغطيه الصحيه المجانيه هو شبيه ديال النظام ديال الرابط. سالينا جميع الاجراءات الاداريه، الا ان هناك صعوبات بالطبع، مثلا المستفيدين المغاربه بهذا النظام ديال التغطيه الصحيه كما تعلمون ان رجال السلطه عن طريق الاعوان ديالهم كيتم المنع ديال ديك الاستمارات. العام السلطه هو اللي كيكون التوزيع ديال ديك البطاقات على المواطنين اللي كاينين في التراب في النفوذ الترابي ديالو، الا ان المهاجرين واللاجئين كيصعب الكيفيه ديال توزيع البطاقه.
واش غنوزعوهم عن طريق الوكاله الوطنيه للتامين الصحي، واش غنوزعوهم عن طريق جمعيه المجتمع المدني، واش غنوزعوهم عن طريق وزاره الصحه؟ لان كما تعلمون ان المهاجر اليوم في طنجه غدا في كازا، اليوم راه في كازا بعثوها في وجده، اذا كيتنقل وما عندوش واحد المكان اللي هو ممكن انه يستقر اذا كان عنده عمل، ممكن عنده وليد كيقرا الدراسه او مستقر، ولكن ما كانش مستقر كيتعرف ديك الكيفيه ديال توزيع هذه البطاقات، واللي حنا بصدد البحث عن حلول اللي غتكون جديه فيما يتعلق بتوزيع البطاقات باستفاده هذه الفئه من الخدمات الصحيه. استفاده من السكن كان هناك تاثير ديال واحد الماده 247 من القانون الماليه ديال 2015 اللي كتعطي الحق وكتشمل الاجانب المقيمين في المغرب ومبادره السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفه. السياسه الوطنيه والاستراتيجيه كتهدف الى تحقيق المساواه ما بين اللاجئ والمهاجر والمغرب. كاين بعض الخصوصيات مثلا اللي كتتعلق بالولوج الوظيفه العموميه اللي كتشترط فيها بعض القوانين الجنسيه اللي ما ينحقش ان المهاجر يجي، وهذه كتوقع في مختلف البلدان. اما فيما يتعلق بالسكن، العمل، التكوين المهني، الصحه، الشباب والترفيه، التربيه، التعليم. ويجب ان تعلمون كذلك ان من بين الحقوق الاساسيه بغض النظر عن الوضعيه الاداريه للمهاجر او اللاجئ هو الحق ديال التسجيل ديال الابناء ديالو في المدارس العموميه، من حق كان وضعيه قانونيه او وضعيه غير قانونيه، ومن حق اي مراه مهاجره او لاجئه او طالبه لجوء انها تاخذ الخدمات الصحيه المستعجله، او اذا كانت مراه حامل بغض النظر عن الوضعيه الاداريه، لان ما يمكنش انك تمشي لواحد المركز عمومي تطلب خدمه معينه وانت ليس عندك ما يثبت هويتك او ما يثبت اقامتك الفعليه، وهذه راه مختلف الدول كتعتمد على ان الوضعيه القانونيه هي البطاقه اللي كتخول لك الولد. حتى انت مواطن اذا ما كانش عندك بطاقه وطنيه او صادت لك غتمشي مثلا غتسحب الفلوس تكون شي واحد مونيغرام يعطيهم لك ما كانش عندك بطاقه عنده واحد صادت وطنيه. اذا على مستوى التسويق المهني تم فتح المجال سواء على مستوى المؤسسات العموميه او على مستوى القطاع المعنيه بتسجيل ابناء المهاجرين او المهاجرين واللاجئين في الخدمات ديال التكوين المهني. على مستوى الولوج التشغيل هناك تسجيل ولوج المهاجرين واللاجئين لخدمات الوكاله الوطنيه للانعاش والكفاءات. كما كنعرفوا قبل ان اي اجنبي دخل الطور المغربي واشتغل على شغل مع شركه معينه قبل ما يدير عقد مع الشركه لابد من انه يوضع العميله ديالو في الوكاله الوطنيه للانعاش والتشغيل والكفاءات. الوكاله الوطنيه كتعطيه واحد الشهاده. شنو هذه الشهاده؟ شهادات تثبت عدم توفر الكفاءات المغربيه لشغل هذا المنصب. حتى ما تكونش ما يكون عندنا حتى مغربي اللي عنده هذه المؤهلات باش يشغل هذا المنصب عاد نخدموا هذا المهاجر ولا هذا الاجنبي، ما بقاش هذا الشرط لانه هو شرط تمييزي غير من خلال التدابير الاجرائيه اللي درنا في اطار الشراكه مع الوزاره المعنيه، انه مع الوزاره المعنيه وزاره الشغل ومع القطاع المعني بالانعاش والتشغيل والكفاءات انه تم السحب ديال هذا الشرط بالنسبه للمهاجرين النظاميين اللي تسوى الوضعيه ديالهم، وبالنسبه للاجئين اللي تسوى الوضعيه ديالهم. اما بالنسبه للاجانب اللي كيجيو راه كتسيح عليهم هذا المسطر لانه هو اصلا جاي بعقد، جاي بتاشيره عمل، وبالتالي ضروري الحفاظ على الخصوصيه ديال العمل المغربي. سهيل في لغه العمل لكل مهاجر نظامي الا ان الوزاره المكلفه بالتشغيل طورت من منهجيه العمل ديالها. اصبح دابا اي واحد بغى يوجد الخدمات ديال التشغيل فيما يتعلق بالوضع ديال التاشيره بلا ما يمر حتى الوزاره كيتعامل عن طريق الموقع الرسمي ديال الوزاره كيوجد الخدمات الاساسيه ديالو بدون اشكال في المسار ديال التنقل والاسعار والانتظار. وتم التقرير ديال بعد اللي كانت كتاخذ الشهاده من لا ربيك مثلا 6 شهور ولا شهرين، دابا الاجل ديال 48 ساعه انه ممكن يحصل على الشهاده ديالو من هنا. بالنسبه للاجل على مستوى تثبيت تدفقات الهجره ومحاربه اتجاه البشر، كما قلنا بان باش تحد او باش تمنع واحد المجموعه ديال الشبكات اللي كانوا كيتاجروا في تهريب المهاجرين ولا زالوا حاليا، واحد المجموعه ديال الشبكات اللي كانت كتتاجر في البشر، وهذا المصطلح كيبان لكم غريب، هو مصطلح راه قديم لان استخدام البشر، وممكن ان شاء الله يجي واحد اللقاء اخر نعمل لكم معاه شي عروض فيما يتعلق باتجاه البشر، لان حتى هو عابر بالمعطيات والاجراءات. اذا تم تسويه الوضعيه ديال هذه المجموعه ديال المهاجرين اللي كتمثل في العمليه الاولى 116 جنسيه في المغرب، العمليه الثانيه 110 ديال الجنسيه،
وبالتالي راه المغرب واحد الارض ديال تعدد ديال الثقافات، 116 جنسيه فيهم الاغلبيه ديال الجنسيات من دول افريقيا جنوب الصحراء، فيهم جنسيات من اسيا، فيهم جنسيات من بعض الدول العربيه. هناك الاعتراف كما قلنا ب 765 لاجئ، هناك تطوير ديال الاليات المراقبه باستعمال التكنولوجيا الحديثه على مستوى كل النقاط الحدوديه، هناك عمليه العوده الطوعيه اللي كتشرف عليها وزاره الداخليه بشراكه مع المنظمه الدوليه للهجره. هذا فيما يتعلق ان باش تعمل على مكافحه ديال اتجاه البشر ديال المهاجرين ضروري ما تخرج واحد الشخص من الوضعيه غير قانونيه وحتى الوضعيه القانونيه ديالو باش تو اذا تعرض لشي اعتداء شي استغلال من طرف شي شبكه معينه انه كيكون عنده الحق التقاضي، عنده الحق الولوج ديال الخدمات الامنيه باش على الاقل يحط الشكايه ديالو ويوضع محامي باش يترافع عليه من الناس اللي صار. على مستوى التعاون والشراكه الدوليه ابراز مجموعه من الاتفاقيات مع المنظمات الدوليه خاصه الاتحاد الاوروبي والمنظمه الدوليه للهجره وكان التعاون الدولي الالماني جيد، بالاضافه الى مجموعه من المنظمات قصد مواكبه الحكومه المغربيه في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للهجره والهجره. فيما يتعلق باطار القانون والاتفاقيات، في سنه 2013 تم تعيين فريق عمل يسمى فريق عمل تكلف في صياغه مشاريع القوانين الثلاث. هناك مشروع قانون ديال اتجاه البشر اللي دخل حيز الوجود 2016 ونحن نعمل على تنفيذه بما عينت باقي القطاعات والمؤسسات المعنيه. هناك مشروع قانون 1766 يتعلق باللجوء وشروط منحه، انتهينا من الصياغه النهائيه ديالو، كنظنوا انه غيتم العرض ديالو على المجلس الحكومي للدراسه والمصادقه. وهناك مشروع قانون يتعلق بالهجره اللي عمل على التحديث ديال قانون 0 المتعلق بدخول الاجانب التراب المغربي وبالهجره غير الشرعيه. كل هذه المشاريع والقوانين كنبرزوا من خلالها هو البحث الانساني المعتمد في التشريعات ذات الصله بحقوق الانسان مع تعديل بعض القوانين القطاعيه ذات الصله، لان مدونه الشغل فيها بعض الاجراءات اللي كانت شويه في ذاك الوقت كانت شويه ماشي صالح ديال الاجانب والمهاجرين. القانون ديال الجنسيه كان كيعطي الحق للمراه المغربيه انها تعطي الجنسيه للزوج ديالها. حنا دابا عاود في اطار تعديل الماده 10 ان الحق اللي يعطيها المراه للزوج الاجنبي ان الزوج المغربي يعطي الحق للزوج الاجنبي. هناك التعديل ديال بعض المقتضيات المتعلقه بتاسيس الجمعيات المغربيه. الظاهر ديال 1958 كيتحدث واحد الباب خاص عن الجمعيات الاجنبيه اللي كيميز فيها ما بين الجمعيات اللي عندها المقر ديالها خارج الدور الوطني وكيدير الفروع، الا انه حاليا في المغرب راه اكثر من 32 جمعيه ديال المهاجرين. مكتب جمعيه ديال المهاجرين تواصل الوضعيه ديالهم واحد الجمعيه اللي كيتراجعوا وكيخدموا في مجال اندماج المهاجرين واللاجئين. إذا على مستوى الإطار القانوني والاتفاقي ما نحدثوا عليه بشكل مفصل لهذا الدورة ديال الهوية في مجال اللجوء. على مستوى الحكمة والتواصل اللي هو الشكل اللي مهم اللي كيدمج البحث ديال الإعلام، الإعلام والصحافة في المقاربة ديال المعتمدين من طرف المملكة المغربية في مجال التكليف ديال الشؤون اللجوء. إذا هناك مجموعة من البقايا غنلقاوها في الكليم. على مستوى الشراكه مع المجتمع المدني بقي نتحدث معكم بان جمعيات المجتمع المدني حاليا وصلنا اكثر من 90 جمعيه على مستوى الدوله الوطني اللي كتشتغل معنا في اطار الشراكه وكيتم الدعم ديالها من اجل تيسير سبل انتاج المهاجرين واللاجئين في النسل المغربي على مستوى التنزيل الترابي. ممكن ان نتحدثوا في الشهاده اثناء استراحه الشاي، وكنعتبر لو كان هذا العرض جد موجز وبسرعه فائقه، الا ان الاستراتيجيه اللي كنا درنا 2016 الى 2017 ومازال مستمره، راه خصنا تقريبا شهر باش نعرض على جميع العمليات والبرامج اللي كتضمن من خلالها. وشكرا لكم على الاستماع. واذا كنت الوقت ما كيسمحش بطرح الاسئله، اذا كاين شي سؤال مباشر. On est plus sur des chiffres, des statistiques. On va partir du global, le nombre de réfugiés, de déplacés forcés dans le monde pour arriver au Maroc. Où on en est au niveau des chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui les a au Maroc, parce que c'est nous, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui continuons à enregistrer les demandes d'asile. D'accord ? Alors, petite question, à votre avis, aujourd'hui, ou en tout cas à fin 2017, combien de réfugiés on a pu dénombrer dans le monde?
combien 40 millions. 40 millions. شحال ديال العدد ديال اللاجئين في العالم؟ Plus que 20 millions. 200 000. Alors malheureusement, c'est en millions. Malheureusement. Il y a même une statistique qu'on a pu sortir à la fin de l'année dernière. Il s'est avéré que chaque 2 secondes, une personne fuit son pays. C'est énorme. Une personne fuit son foyer, ça veut dire y compris tous les types de déplacements forcés. Donc aujourd'hui, c'est 68 millions et demi de personnes qui ont été forcées de se déplacer. Forcées de se déplacer, ça veut dire des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées dans leur propre pays. Ces 3 catégories rentrent dans les catégories de déplacés forcés. 68 millions et demi, dont, alors pour les réfugiés, pour répondre à la question que j'ai posée, c'est 25 400 000 réfugiés dans le monde. D'accord 25 millions et demi presque de réfugiés dans le monde, 3 100 000 demandeurs d'asile, ça veut dire qu'on est encore en train de prendre une décision sur leur demande d'asile, 40 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui se déplacent dans leurs propres frontières qu'en dehors de leurs frontières. Et nous avons aussi recensé 10 millions d'apatrides, en sachant que c'est très compliqué de recenser un apatride puisqu'il n'a pas vraiment d'identité juridique. Donc il est très difficile de le localiser et de l'identifier. D'accord ? Alors par rapport à... une petite question avant de voir ça. À votre avis, quels sont les 3 premiers pays qui produisent le plus de réfugiés dans le monde? La Syrie, c'est le numéro 1. Le Yémen. Oui. La Palestine. Centrafrique, effectivement. L'Irak, oui. Alors le top 3, c'est l'Afghanistan encore. La Syrie. Et République centrafricaine. Les 3 pays qui reçoivent le Sud-Soudan. Les 3 pays qui reçoivent le plus de réfugiés. L'Allemagne, j'entends l'Allemagne. Moi, j'aime bien quand on me dit l'Allemagne, parce qu'après, vous allez voir que les médias, justement, véhiculent cette idée que l'Europe, et précisément l'Allemagne, reçoit énormément de réfugiés. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout, en fait. Non. La Jordanie, la Turquie, exactement. Le Liban, exactement. Pour l'Afghanistan, ça va être quel pays? Le Pakistan. Donc c'est toujours des pays frontaliers, finalement, qui reçoivent le plus de réfugiés. Et ces pays frontaliers sont souvent des pays en développement. Ce ne sont pas les pays les plus riches qui reçoivent le plus de réfugiés. Ils ont les moyens de mettre le paquet sur la visibilité médiatique, mais si on devait être juste, ce sont les pays en développement, qui sont les pays frontaliers qui reçoivent le plus de réfugiés dans le monde. Prendre les demandes d'asile, à les traiter, une fois qu'il a un avis favorable de reconnaissance, il les réfère aux autorités marocaines, au bureau des réfugiés et apatrides, qui valident en fait, en quelque sorte, dans le cadre d'une commission interministérielle des décisions du HCR, et donne une carte de réfugié nationale, et avec cette carte de réfugié, ils peuvent aller demander une carte de séjour, des papas et Iqama. Donc c'est ça la spécificité du Maroc, c'est on est entre les deux, c'est une phase transitoire où on attend l'adoption de la loi sur l'asile, c'est très important, parce que c'est ça qui va instaurer une protection nationale, qui va instaurer un système national d'asile, et le HCR à ce moment-là pourra faire une passation complète aux autorités marocaines pour que ce soit l'État marocain qui prenne en charge la demande d'asile au niveau des frontières, au niveau du bureau des réfugiés, et toute l'analyse et la documentation. Ça bougera. À travers le bureau des réfugiés apatrides, la régularisation des migrants, à travers les 2 campagnes de régularisation, la mise en place de 3 commissions de rédaction de loi, la loi
loi sur la traite qui est déjà opérationnelle, la loi sur l'asile et la loi sur la migration sont encore en attente et on les attend avec impatience. Ensuite, nous avons évidemment tous les dispositifs pour l'intégration locale des réfugiés à travers la politique nationale, la SNIA, la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui est coordonnée, chapeautée par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires migratoires. Nous, en tant qu'agence des Nations Unies, on prête main forte et on donne tous les moyens possibles aux autorités pour que cette politique soit un succès. Donc on est toujours à leur disposition, comme d'autres agences des Nations Unies, comme l'UNICEF, ONU Femmes, le PNUD, et c'est pour ça qu'on a signé un programme Eloïenne, bien sûr, à la tête d'ailleurs de ce programme conjoint entre le ministère de la Migration et les Nations Unies. Comme ça, ماشي كل واحد يدير les travaux de développement ou d'appui à différents champs des droits de l'homme وحده, mais on converge toutes nos actions en faveur et pour servir cette politique nationale d'immigration et d'asile. Voilà. Alors, le chiffre OHCR, tu peux cacher? Tu peux revenir? Regardez. Trop tard. Alors, à votre avis, pour ceux qui ne vont pas tricher, ils ne vont rien dire, ceux qui ont lu ne disent rien. À votre avis, combien de réfugiés on a au Maroc? On va parler de tous les réfugiés, y compris ceux qui n'ont pas encore été reconnus par les autorités. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on réfère les listes des reconnaissances aux autorités marocaines, mais depuis mars 2017, il n'y a plus d'audience au niveau du bureau des réfugiés à Paris. Donc tous les cas de reconnaissance qui ont eu lieu après mars 2017, même chose sur le cas. Donc on n'a pas validé, ils n'ont pas reçu de carte de réfugié national, ils n'ont pas reçu de carte de séjour. Ce qui les met dans une situation, bien entendu, où légalement c'est compliqué pour eux. Et même s'ils ont des opportunités de travail, par exemple, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les cartes de séjour. Donc, le chiffre que je vais vous donner correspond à ce que le HCR a dans sa base de données par rapport au traitement des dossiers. À votre avis, combien de réfugiés aujourd'hui on a au Maroc? 30 000? 1000. Plus de 6 000? 1000? 8 000. 8 000? Alors, c'est 7 174 personnes enregistrées au HCR, ça veut dire qu'il y a dedans les réfugiés et les demandeurs d'asile. Pour les réfugiés, on est à 5119. 5119 personnes où on est sûr qu'ils ont besoin d'une protection internationale. Validées ou pas encore validées par les autorités. D'accord? 5119 personnes ont besoin de protection internationale, dont 60% de Syriens. Donc la majorité, ça reste quand même les Syriens, et en provenance de 38 pays. Donc on a énormément de pays, vous allez voir tout à l'heure le détail. 2055 demandeurs d'asile en provenance de 42 pays, ça veut dire qu'on est encore en train de statuer sur leurs demandes. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Oui, donc ça c'est clair. Voilà l'évolution du nombre de réfugiés au Maroc. Vous allez voir qu'entre décembre 2013 et juin 2018, la courbe augmente, et surtout de façon significative, entre fin 2014 et maintenant. À votre avis, pourquoi? Les personnes sont de plus en plus encouragées à rester au Maroc, il y a une politique nationale favorable, ils sont documentés, ils ont été régularisés, donc effectivement, ça pousse les personnes à vouloir plus rester au Maroc. Donc, un pays de destination finale, et il y a l'accroissement du nombre de villes accueillant des réfugiés. Vous allez voir pour la suite que, voilà, pour les réfugiés au Maroc, on appelle ça les réfugiés urbains. Vous savez que dans d'autres pays, c'est les camps de réfugiés qui sont à côté des frontières. Au Maroc, c'est différent, c'est la ville urbaine, c'est-à-dire que les gens arrivent et se mélangent à la population, ils vivent dans les quartiers, dans les différentes villes. On a repéré 52 municipalités où vivent les réfugiés. Le top des municipalités où on a identifié le plus de réfugiés, c'est Rabat, Casa et Kenitra et Mara. Donc là, Rabat, Casa et Kenitra, c'est le plus chargé de réfugiés. Cela est principalement en raison de la présence du HCR à Rabat et de ses partenaires
autour. Après, on a évidemment Oujda, comme troisième ville, Tanger aussi, avec 304 réfugiés. On parle que des réfugiés ici, on ne parle pas des demandeurs d'asile, d'accord? On peut revenir sur l'autre gauche, s'il te plaît. Merci. Donc voilà les détails par rapport aux nationalités. La Syrie, comme j'ai dit, représente 60%, avec 3002 réfugiés aujourd'hui. Les Yéménites, 615. Centrafrique, 377. Côte d'Ivoire, 328. C'est principalement d'anciens réfugiés, d'accord, qui sont stabilisés au Maroc depuis longtemps. République démocratique du Congo, 189. L'Irak, 158. Le Cameroun, 96. Et d'autres nationalités. Vous avez tout ça dans les clés USA, des chantiers prioritaires. Pour les points positifs, on peut dire la régularisation des réfugiés, c'est un point positif. La régularisation des migrants, c'est un point positif. La première campagne de régularisation pour migrants a profité à plus de 5000 Syriens. Donc ça, c'était positif. Nous avons également l'accès aux droits et services, parce qu'il y a un accès effectif aujourd'hui aux droits et services. Oui. Parce que c'est le premier pays qui a déclenché une nouvelle politique migratoire et d'asile dans la région. C'est le premier pays qui est en train de finaliser un projet de loi sur l'asile. Il y a la Tunisie et la Mauritanie qui sont aussi en train d'essayer de finaliser ce projet de loi. Mais le Maroc سبقوا واحد الحاجه هاد السياسه ديال الهجره واللجوء علاش حيت فيها كاع المناطق ديال الاندماج المحلي اللي ما كاينش في البلدان الاخرى ما دايرينهاش. دونك ديال المنطقه انا نهضر على منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. Pour moi, il y a un autre succès qu'on peut enregistrer, c'est la prévention de la patrie. Quand même, le Maroc peut être un exemple en matière de prévention de la patrie. Parce qu'on a cette fameuse réforme du Code de la nationalité en 2007 qui a permis aux femmes marocaines de donner leur nationalité aux enfants. Ça, c'est un énorme point pour prévenir la patrie, par exemple, au Maroc. Au niveau de l'enregistrement de naissance, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a des campagnes de régularisation des naissances qui est un point positif. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à féliciter et encourager. Pour les chantiers prioritaires, je l'ai déjà dit, il y a la loi. La loi sur l'asile est vraiment impatiemment attendue. Parce que c'est ça qui va donner un cadre légal au Maroc, qui va structurer, qui va permettre de passer aux autorités marocaines le rôle entier au niveau de du statut des réfugiés. Un autre chantier prioritaire, c'est la régularisation des réfugiés. On attend aussi que les auditions du Bureau des réfugiés apatrides reprennent, qu'on puisse documenter les réfugiés comme on le faisait avant avec les cartes de réfugiés nationales. On attend aussi la régularisation des Syriens qui ont été auditionnés par le droit parce qu'ils sont dans une situation juridique de limbo. On nous appelle, on dit on a une possibilité de travailler, mais l'employeur me dit donc ils sont bloqués. Aussi, l'accès effectif au RAMED ou à un autre système de protection sociale, c'est important aussi. De toute façon, on ne parle pas d'un nombre énorme, ça reste vraiment minime. Et la délivrance des titres de voyage pour les réfugiés. En fait, les titres de voyage, c'est comme des passeports qui doivent, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les réfugiés ne peuvent pas aller demander un passeport à leur pays d'origine, aux ambassades de leur pays d'origine. Donc dans la Convention de Genève de 1951, c'est l'État qui doit donner ce qu'on appelle des documents de voyage. C'est une obligation pour les États. Et ça aussi, on l'attend pour les réfugiés au Maroc parce qu'ils se sentent un petit peu retenus. Ça ne veut pas dire partir en Europe ou là-bas. Des fois, ils veulent juste revenir dans un pays où ils n'ont pas besoin de visa, où leurs membres de famille se trouvent. Donc c'est important, au nom du droit à la liberté de circulation, au droit à l'unité familiale parfois, d'avoir un document de voyage. Donc ça aussi, ça fait partie des chantiers prioritaires. Voilà, je vous remercie.